আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম, বাজারে চলছে ধনী তোরেই না। তোকে দেখে ধরকিছে বুক 70-80, तुम तो ठहर परदेसी। रसियन लोक लागे छे विदेशी। আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম, বাজারে চলছে ধনী তোরেই না। আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম, বাজারে চলছে ধনী তোরেই না। তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80, तुम तो ठहर परदेसी। रसियन लोग लागছে विदेशी। तुम तो ठहर परदेसी। रसियन लोग लागছে विदेशी। তোর নেটে বালা ইউনি হাতে আছে গরু মাল, কাসার মতন ঝলকে বডি লাগছে রে কামাল। তোর নেটে বালা ইউনি হাতে আছে গরু মাল, কাসার মতন ঝলকে বডি লাগছে রে কামাল। তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80, तुम तो ठहर परदेसी। रसियन लोग लागছে विदेशी। तुम तो ठहर परदेसी। रसियन लोग लागছে विदेशी। জনাকি তোর বদল নেই আলো, ঝিমিকি ঝিমিকি চলাইস তখন হই ঝলমল। আধার রাতের জনাকি তোর বদল নেই আলো, ঝিমিকি ঝিমিকি চলাইস তখন হই ঝলমল। তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80, तुम तो ठहर परदेसी। रसियन लोग लागছে विदेशी। तुम तो ठहर परदेसी। रसियन लोग लागছে विदेशी। আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম, বাজারে চলছে ধনী তোরেই না। আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম, বাজারে চলছে ধনী তোরেই না। তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80, तुम तो ठहर परदेसी। रसियन लोग लागছে विदेशी। तुम तो ठहर परदेसी। रसियन लोग लागছে विदेशी। तुम तो ठहर परदेसी। रसियन लोग लागছে विदेशी। तुम तो ठहर परदेसी। रसियन लोग लागছে विदेशी।